હે ગાઈસ, કેમ છો તમે બધા? મજામાં છો? હું છું તમારો દોસ્ત, તમારો ભાઈ જય દુબઈથી, અને 30 ડેઝ 30 વિડીયોના ચેલેન્જમાં આજનો દિવસ છે 23, અને આજે આપણે ચા નાસ્તો કરીને નીકળી ગયા છે જોબ પર જવા માટે. આજે બી લાગે છે કદાચ સાઈડ પર જવાનું થશે આપણે, કેમ કે કાલે થોડું નહીં, બધું બહુ કામ બાકી જ છે હજુ સાઈડ પર. કેમ કે હજુ સાઈડનું હજુ પાઇપિંગ નાખવાનું છે, એને જોઈન્ટ કરવાની છે, દુકાનોમાં, શોપમાં, રૂમમાં એ બધે જોઈન્ટ કરવાની છે. એટલે કામ તો બધું બહુ છે, જોઈએ આજે કેવું જાય છે. સેટરડે તો મોર્નિંગ જવાનું જ છે આપણે. એક જગ્યાની વાત આવી છે, મેન્ટેનન્સમાંથી કીધું છે કે ભાઈ સેટરડે મોર્નિંગ જવાનું છે. એક જગ્યાએ સર્વિસ છે મોલમાં, તેની માટે જવાનું થશે. તેની માટે 2 દિવસ બી કાલે જ છે. હવે સેટરડે મોર્નિંગ કાલે જ જવાનું થશે. આજે ફ્રાઈડે તો થઈ ગયો છે. ચલો આજનો દિવસ બી જોઈએ આજે કેટલું કામ થાય છે આપણે. और हम लोग सुबह सुबह साइड पे आ गए थे और ये सब क्लेम लगा दिया, जो पाइप खींचना है शॉप के लिए, तो उसके लिए हम लोग क्लेम लगा दिया है। और उसके बाद ये डक्ट आए थे, तो हम लोग डक्टिंग वाला मेन नहीं आया था, तो हम लोग इंस्टॉलेशन कर दिया। और जैसे गाइस आप लोगों ने देखा, हमें आज काम तो हो गया था, पाइप का जो क्लैंप वैम्प सब लगा दिया था। और फिर डक्टिंग का जो आया था ना, वो डक्टिंग वाला मेन नहीं था आज हमारे पास, तो हम लोग उसके लिए वो डक्ट का इंस्टॉलेशन कर दिया था। और हम लोग ऐसे ही फिर आ गए थे, डक्ट का इंस्टॉलेशन खत्म हो गया। अभी कल जाएंगे वापस से, तो कल पाइप अटैच करेंगे और शॉप में और सब में खींच के ले जाएंगे। अभी कल मॉर्निंग भी जाना है, तो इसके लिए वजह से हम लोग जल्दी आ गए थोड़ा। और ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और ऐसे ही हमारे इंस्टाग्राम के बायो में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक है, उधर जाके क्लिक करके ज़रूर से वीडियो देखना। ओके, आज के लिए